Okey. Okey. Kita akan tengok scheme of work pada kali ini. Ini adalah minggu ke-11, di mana kita sepatutnya bercerita mengenai testing for different among more than 2 means di sini. Inilah satu, ada analysis of variance di sini. Tetapi secara amnya kita sudah pun menghabiskan topik di sini dan juga topik pada minggu ke-12 di sini. Ya. Bukan we are not talking about being laju di sini, being quite fast di sini, kerana mengikut scheme of work di sini dan juga mengikut scheme of work, kita harus we have to conduct our test at the end of week 12 di sini. Maksudnya minggu hadapan kita akan ada kita punya test di sini. So sini tetapi test will cover chapter 4 and 5 di sini. Sini test will be cover chapter 4 and also chapter 5, and it will be conducted next week. So sini dalam scheme of work tersebut ada banyak masalah, ada banyak tidak sama persamaan di sini, and I would like to inform you that our final test, final year assessment ataupun final test di sini might be conducted online and also pada waktu malam di sini. Pada waktu malam. Saya pun terkejut hari ini, kita dapat berita from the RP, we might have our test sini, our final assessment pada waktu malam di sini. So itu yang kita dapat berita. So ianya masih lagi di dalam proses kita masih lagi dalam proses untuk melihat semula keperluan untuk mengadakan di waktu malam. So anda boleh menulis, you can write your comment sama ada setuju atau tidak untuk buat malam di sini, ke dalam comment chat box di sini. Waktu malam je waktu malam. Kita mungkin buat awal sedikit tetapi malam. Tidaklah buat masa sampai hujung. It's supposed to be on 12 of August di sini. Tapi kita mungkin buat awal tetapi kita akan buat malam. Tetapi it's subject to the discussion among the lecturers and so the agreement from the students di sini. So anda boleh tulis di dalam chat box anda, adakah anda setuju di waktu malam ataupun tidak di sini. Anda boleh lihat. Tetapi ingatlah dia adalah online di sini. So ada juga isu susah internet dan so on. So saya fikir internet memang akan jadi masalah. Pagi ke siang ke, it can always be a problem di sini. Tetapi kita masih lagi, we are not yet to decide. Okay, kita akan masuk hari ini, kita akan ulang kembali on the bivariate analysis dan juga we try to finish up our topic di sini, kerana we have our test pada 5 hari bulan 8 di sini. 5 hari bulan 8 5 hari bulan 7 di sini. Itu adalah untuk test 2 anda. Test 1 anda. Test will cover around 30%, 20 to 30% di sini. Jadi ianya akan dibuat pada 5 hari bulan Julai 2022, iaitu sebelum cuti hari raya di sini. Hari raya cuti kalau tak salah saya 9, 10, 11. Dan kita akan buat test kita adalah sebelum cuti tersebut. The argument adalah kerana buat yang terlalu awal adalah kerana we should be able to finish our topic by this week di sini. Jadi di sini kita akan ada test kita pada 5 hari bulan Julai, waktu malam di sini. Waktu malam pukul tentatively around 8 to 9:40 di sini. Waktu malam di sini pada hari Isnin, pada hari Selasa 5 hari bulan. Saya tidak mahu melanjutkan sehingga di hujung, hingga 17 ke minggu ke-14, kerana kita ada projek yang kita nak submit di sini. So we have also a project to submit pada hujung semester di sini. So situ tu this is some brief
overview untuk plan di sini, and at the end of the class or the second hours di sini, saya akan explain untuk project di sini. Now, bear in mind, project adalah another 10% of the total evaluation. Tetapi the project should be able, you should be able to incorporate apa saja yang kita dah belajar ke dalam project tersebut. Make your project simplest as possible, the simplest possible di sini. So ambillah projek-projek yang dekat dengan hati. So contohnya adalah media social addiction ke, jadi apa-apa saja yang dekat dengan kita. So nanti kita akan discuss on the second class di sini, on the second hours of the class di sini. Okey, kita akan sambung balik untuk bivariate analysis di sini. Di dalam topik 5, iaitu topik terakhir di sini. It's a very quick one di sini, di mana kita akan tengok untuk bivariate analysis for learning objective, you should be able to draw a scatter plot. Bukan sekadar draw, but to understand how the data are being organized di sini. To draw a scatter plot for a set of ordered pair, compute the correlation coefficient R di sini. So saya yakin ini sudah pun dipelajari pada minggu lepas. Compute the equation of the regression line. So sini compute the coefficient of determination R square, dan make prediction for given values of the predictor variable. So kita akan tengok secara amnya what is the correlation di sini. So correlation di sini ialah merujuk kepada hubungan. So correlation. Co tu adalah hubungan yang bersama. Togetherness di sini. Kita tengok co adalah hubungan di sini. Co adalah, we call it the together, dan relation adalah hubungan di antara dua pemboleh ubah di sini. So selalunya dalam kelas ni correlation berujuk kepada dua pemboleh ubah. So sebenarnya it can be more than that sini. So correlation is statistical method used to determine whether a linear relationship between the variable exists di sini. So regression, on the other hand, is a statistical method used to describe nature of relationship, whether it is positive, linear or non-linear. So sini secara amnya kita nak tahu hubungan linear relationship between the variable, sama ada dia wujud ataupun tidak. So contohnya hubungan di antara harga gula versus harga petrol. Nampak macam pelik gula dengan petrol. Tetapi correlation mengkaji adakah kedua-duanya ada hubungan. Tetapi kalau kita tengok secara amnya gula dan petrol ni macam tak masuk. Macam tak berapa sesuai untuk dilihat. Mungkin kalau harga petrol dengan harga brand value, brand petrol semasa versus dengan brand price di sini, mungkin dia adalah sesuai di sini. Harga minyak mentah brand di sini. So sini mungkin ia lebih sesuai di sini. So sini correlation merujuk kepada satu kajian on the relationship between two variable di sini. So sini the purpose of this chapter is to answer this question statistically di sini. So are two or more variable are related? Adakah dua variable sebut tu ada hubungan atau tidak di sini? Seterusnya, jika ada, apakah kekuatan dan juga the direction of the relationship? So sini what type of relationship exists, sama ada di linear atau non-linear, and also what kind of prediction can be made from the relationship di sini. So ini adalah secara amnya mengenai correlation di sini. Moving forward, we are talking about the regression. For this class di sini, we will be discussing on the regression. Okay. Kita tengok dalam page 125. Saya rasa hari tu kita dah cover sampai 100 lebih. Oh, tak masuk. Oh, belum masuk kelas lain. Kelas lain. Okey, tak apa. Kelas lain di sini. Okey. Jadi, kita ulang balik .
correlation tadi hubungan di antara dua pemboleh ubah. So contohnya kalau saya nak kata Syahira dengan Farhana di sini. Syahira dengan Farhana. Apakah hubungannya? Adakah mereka ada hubungan di sini? Adakah adik-beradik? Tak ada beradik. Apakah strength and also the direction of the relationship di sini? Adakah Syahira dan Farhana itu adalah dua yang rapat di sini? Ini kita akan lihat di sini. So sini sama juga dengan variable. Contohnya kita nak cerita mengenai adakah we want to determine whether the numbers of student, the relationship to numbers of student versus numbers of lecturers. Adakah jika bilangan student itu meningkat, numbers of lecturers juga meningkat? So itu adalah kajian mengenai hubungan di antara dua pemboleh ubah di sini. Hubungan di antara dua pemboleh ubah di sini. Okey, di sini kita tengok two or more variables are related di sini. So a relationship can be determined by either through graphical display such as a scatter diagram or measure of correlation. So hubungan ataupun relationship ni can be seen using the graphical display. Maksudnya nak tengok sama ada hubungan atau tidak menggunakan graph saja. So another one is menggunakan measures of like the correlation. Maksudnya numerical measure di sini. Di sini kita akan tengok scatter ataupun yang kita katakan sebagai tertabur di sini. Kita tengok apa yang kita katakan sebagai the scatter diagram di sini. Okey, kita tengok dalam page 119. Cik tengok itu yang dinamakan sebagai the scatter plot di sini. Scatter plot, scattered ianya adalah tertabur. So ini adalah yang dinamakan sebagai scattered plot di sini. Ianya tertabur. Data tu kita taburkan dan nak tengok dia adalah positif ke ataupun negative relationship di sini. Kita taburkan dululah. Kalau tak tabur tak nampak tu. Jadi kita taburkan dahulu. So itu we call it the scatter diagram di sini. Jadi kalau nak tahu hubungan, satu adalah menggunakan the graphical display. So we need to use some graph to help us to understand the data di sini. So yang kedua adalah menggunakan measure of correlation. Measure, maksudnya satu nilai yang kata ada ke tidak. So dia berdasarkan nilai yang kita kira di sini. So sini jika the variable ataupun two variable are related, what is their strength of relationship? Apakah hubungannya? Adakah hubungannya kuat ataupun hubungannya lemah ataupun tiada hubungan di sini? So sini selalunya the statistician use the correlation coefficient. Coefficient bermaksud nilai dan correlation adalah hubungan. So nilai hubungan tersebut adakah kuat ataupun tidak di sini. To determine the strength of the relationship between these two variables di sini. So sini what type of relationship exists di sini? Apakah hubungannya di sini? Adakah dia adalah simple ataupun multiple relationship di sini? Di sini apa dia kata, what does it mean by simple and also the multiple relationship? Macam ni. Kita ada banyak faktor yang mempengaruhi pembelian ataupun let's say kita ambil CGPA di sini. Simple bermaksud kita hanya mengambil satu main factors. So, contohnya CGPA ini bergantung kepada carry marks. Itu yang kita namakan sebagai simple regression ataupun simple relationship. Seterusnya, kita ada apa kita katakan sebagai the multiple. Multiple ni, on the other hand, we know that CGPA ni does not means your carry mark will be higher, so CGPA will be higher. Tidak. There is a lot of things that affect the CGPA. So contohnya selain daripada carry marks, kita juga saya rasa mungkin berapa banyak how many hours you do the revision. So revision hours di sini. Dan mungkin juga
adalah mungkin mengenai CGPA bergantung pada mungkin pada semester itu we want to see whether you have the financial problem. Mungkin juga pada semester tersebut kita juga akan bercerita mengenai selain daripada carry mark, mungkin juga ada lagi some personal matters lah. Yang ini yang kita masukkan sebagai multiple, di mana dia ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi the CGPA di sini. Simple merujuk pada hanya satu saja faktor. Tetapi untuk multiple maksudnya kita merujuk pada banyak faktor di sini. Banyak faktor di sini. So sini in a simple relationship, there are two variable, iaitu yang kita namakan sebagai the independent variable and also the dependent variable. Dia ada banyak nama sebenarnya. Dari predictor variable dia, ataupun kita namakan sebagai the endogenous variable. Di dalam ekonomi they call it the endogenous variable, and dependent variable they call it this is endogenous, this is the exogenous variable di sini. Jadi tetapi untuk memudahkan kita untuk memahaminya, so in the simple relationship there are two variable, independent dan dependent. So contohnya di sini lah, CGPA ini will depends on a lot of things. Contohnya tadi carry marks. Contohnya tadi revision hours. Contohnya tadi personal matters. So sini CGPA depends on these factors. So CGPA are dependent variable. Dan juga all the carry marks, revision hours, dan juga financial matters di sini adalah merujuk kepada independent. Maksudnya ada dua jenis atau sini. Dependent juga dikenali sebagai nilai Y dan independent dikenali sebagai dx di sini. Jadi apabila kita melukis, when we draw the scatter plot, we have to make sure the Y axis di sini adalah merujuk kepada the dependent variable. Jadi in this case, ianya adalah CGPA. Dan juga the independent X adalah merujuk kepada mungkin adalah carry marks tadi. Jadi kita tengok mana X, mana Y di sini. Penentuan X dan Y sangat penting di sini. Ini di dalam pembacaan output SPSS pun di sini. Okey. Seterusnya, what kind of prediction can be made from the relationship? Kita tahu dia ada hubungan dan we want to predict di sini. Contohnya di sini ambil contoh. Ada siapa yang dekat sini yang kawan baik dia? Ada siapa kawan baik dekat sini? Safura dengan Akilah. Okey. Kita tengok Safura dengan Akilah. Safura dengan Akilah. Han tengok pelik macam mana saya tahu nama Safura dengan Akilah dia ada informer kat sini. Safura dengan Akilah. Q selalu orang eja Akilah. Safura dengan Akilah di sini. Kita tengok. Ada hubungan tak dekat dua orang di sini? Ada, hubungannya adalah kawan sekelas. Betul? Dia tak ada lah. Dia bukan adik-beradik pun. Tapi dia jatuh adik-beradik lah. Kerana orang Kedah ni panggil, kalau baik sangat dengan kita panggil dia adik-beradik. Saya tak pasti kenapa nak panggil adik-beradik di sini. So itu adalah term lah orang Kedah. Kita tak cakap lah. So orang Kedah very nice. They encourage they recognize people that very close to them with the adik-beradik sini. They call it adik-beradik. So satu benda yang menarik untuk dipelajari di Kedah di sini. Jadi kan di antara Safura dan Akilah, kita tahu mereka adalah kawan baik. Mungkin. Kawan baik. Seterusnya kita tahu kalau Safura dengan Akilah sangat baik. The strength of relationship are very very strong. Memang dia tak boleh kalau Safura pergi mesti Akilah pergi. Kalau Akilah tak pergi mesti Safura tak pergi. Contoh. Kerana the bonding are very strong di sini. Jadi we can say the relationship is positively related. Maksudnya if
Akilah ini pergi, dia pun pergi. Itu namanya positively related. On the other hand, kalau we are talking about the negatively related, contohnya Safura ni dengan mungkin Akmal, student CS 110 4D. Safura dengan Akmal, dia memang tak ada relationship, ada. Kedua-duanya adalah pelajar UiTM Kedah. Relationshipnya apa? Pelajar UiTM Kedah. Tetapi strong ke? Tak strong. Kerana Safura tak kenal pun siapa Akmal tu. Kadang-kadang saya pun tak kenal kalau dia pakai mask. Contoh. Tetapi, kita tengok, adakah hubungannya positif? Tidak. Kerana mungkin Safura pergi kelas hari ni, Akmal tak ada kelas. Maksudnya they are not on the same direction di sini. Mungkin hari ni Safura pergi makan, mungkin time ni Akmal baru nak masuk kelas. Maksudnya relationship negative relationship. Maksudnya not on the same direction. Okay, berbalik kepada cerita Safura dengan Akilah tadi, can we make a prediction based on the relationship tersebut? Boleh tak kita buat prediction? Contohnya, kebarangkalian the probability that Safura come to class, provided kita dah nampak Akilah datang kelas. Hang dah nampak Akilah datang kelas, hang akan tahu kembar dia mesti datang sekali. So maksudnya we can make a good prediction jika relationshipnya strong. Betul lah cik, kalau hang tengok ke kawan baik kan, kawan baik. Pelik lah, kenapa Safura tak ada hari ni? Macam tu. So if relationship is strong, we can make a good prediction. So kita tengok prediction are made daily in all areas. Example include weather forecast, stock market analysis, sales prediction, crop prediction, and so on di sini. Some prediction are more accurate than others due to the strength of relationship. That is the stronger relationship between the variable, the more accurate the prediction is di sini. So kita tahu di antara dua pemboleh ubah itu ada hubungan yang rapat, jadi kita boleh membuat prediction yang tepat di sini. Kerana dia dah boleh agak dah di sini. Kalau you tengok Akilah pergi tengok wayang, then you have to find somewhere lebih kurang 5 meter ataupun 10 meter dari situ, Safura must be somewhere situ. Safura mesti pergi tengok wayang. So maksudnya macam tu. Maksudnya the stronger relationship, lebih mudah kita buat prediction di sini. Okay. Jadi seterusnya kita pergi kepada what we call it the scatter plot di sini. The scatter plot is the graph of ordered x dengan y, numbers of consisting independent variable x dan dependent variable y di sini. Jadi, the independent and also dependent variable can be plotted on a graph called scatter plot. You want to scattered. The data must be scattered for us to understand the true data di sini. Maksud itu memang biasalah dalam statistik ataupun dalam many things di sini, dalam accounting bersama, in order for us to understand. So selalu kalau kita tengok profit margin and so on, profit dia ke ataupun dia punya loss ke dekat mana ke, so kita akan plot for us to understand di sini. So sini the independent variable x is plotted on the horizontal axis. Jadinya kita tahu, as we know, the x is plotted on the horizontal axis. Ini x dan vertical adalah y di sini. So sini so y adalah dependent variable dan x adalah the independent variable sini. Di sini the scatter plot is a visual way to describe the nature of relationship between the independent and also dependent variable. Sini the scale of variable can be different, and the coordinate of the x are determined by the smallest and also the largest values of the variable sini. So ini tak masalah sini. So sini, for example, if a researcher wish to see whether there is a relationship between numbers of hours study and also the test score of the exam,
She must select a random sample of student. So in this case dia merujuk kepada 6 orang student sini. So dia pun collect berdasarkan 6 student sebut ni. So dia tahu the marks will be depends on numbers of study. Now marks will be dependent to the numbers of study. So marks will be Y dan numbers of study will be X independent. Now marks will be depends on numbers of our study di sini. Jadi kita tahu di sini nilai X-nya harus ditulis ataupun nilai on the horizontal X adalah hours of study dan juga Y will be on the marks di sini. Jadi kita boleh tertaburkan dia. Tadi dia tulislah dekat sini the scale of the variable can be different. The coordinate of the axes are determined by the smallest and also largest values of variable. Jadi dekat sini untuk kita membuat nilai numbers of studies, the smallest will be 1 and the highest will be 6. Jadi kita tengok we will draw 1 2 3 4 dan seterusnya marks will be the minimum will be 57 and the maximum will be 82. Jadi tak susah. You can ingat lagi ke sekolah dulu. Kita boleh tarik lah. Kita tarik di sini sikit. Kita akan start at the 50, 70, 60, 70, 80 di sini. Dia macam istilah hang dekat sini. The analogy is like this. Katakanlah di sini. Katakanlah Asni dekat sini. Ni Asni. Comel lah saya lukis hak comel-comel je. Saya tak lukis hak gemuk apa tak lukis. So saya tulis Asni kat sini. So Asni pergi tarik ada tu benang panjang kat sini. Ni benang ni panjang. Tapi benang dekat sini sini dia tanda di sini. Jadi apa Asni buat adalah jauh sangatlah Asni nak tarik dan dia nak potong. Jadi dia nak potong tu dia akan buat gini betul. So sama juga macam graf di mana kita akan tarik. So saya sekolah dulu dia ada tarik. Kenapa dia macam seolah-olah you tarik satu panjang di sini, satu benang yang panjang ataupun tali yang panjang. Now for us terus dapat tarik Terus Asni pergi sini kerana dia sudah tarik di sini. So sini lah. So itu adalah sedikit analogi pada tarik di sini. So sini sama juga. So 6 dengan 6 dengan 282. So kat sini somewhere here. Contoh. So 2 dengan X 2 dan Y will be 63. So 63 here. Kita taburkan saja lah. 1 dan 57 will be here. Seterusnya 5 dan 88 will be here. Dan 2 hingga 68 will be here. Dan juga akhirnya 3 dan 75 will be here. So sini kita boleh nampak seolah-olah ianya menaik di sini. So ini yang kita namakan sebagai positive relationship. Kalau semakin naik nilai X, semakin naik juga nilai Y di sini. So itu dinamakan sebagai positive relationship between these two variables di sini. Okay. So seterusnya, so this is the example for the car rental in 10,000 companies and its revenue in billion di sini. So based on the given data, plot the scatter plot di sini. So sini basically they have 2, 4, 6. 6 company di sini di mana the data for their car rental and also revenue are collected sini. Jadi dekat sini, perhatikan untuk scatter plot. Kenapa dikatakan adalah positive relationship? Kerana perhatikan di sini. Jadi jika anda lihat, cubalah untuk melukis, untuk melihat sedikit gambaran. So you lukis. So ini adalah positive relationship.
Seterusnya, macam mana kita nak tahu dia adalah negative relationship? Negative relationship adalah macam di dalam page 121. Perhatikan dia adalah ke bawah begini. Dia tolak macam tu. Ini negative relationship di sini. Di mana secara amnya, jika numbers of absent naik, final grade turun. Logiknya, kalau ponteng kelas 10 kali, grade pun turunlah. Orang yang ponteng kelas 10 kali, markah dia mesti lebih kurang jatuh. Tetapi max dia akan jatuh. Tapi kalau orang hanya ponteng sekali, mungkin dia punya final marks akan lebih tinggi lah. So ini yang kita namakan semakin panjang, the more numbers of absence, the lower the final grade. Maksudnya dia ada satu naik, satu turun. So itu yang kita namakan sebagai negative relationship. Kalau positif, kalau satu naik, dia naik. Kalau satu turun, dia turun. Maksudnya dia ikut. Orang panggil same direction. Kalau Safura tadi pergi kelas, siapa pula nama kawan dia tadi? Safura dengan Akila. Kalau Safura pergi kelas, Akila pergi kelas. Kalau Safura tak pergi kelas, dia pun tak pergi kelas. Kalau Safura pergi minum air Nescafe, dia pun turun minum Nescafe. Same direction. Tapi kalau Safura pergi air Nescafe, pergi turun Nescafe, I tak mau. I nak minum dekat Starbucks. Itu bukanlah, itu adalah negative relationship di sini. Maksudnya dia adalah berbeza di antara dua di sini. Tetapi kalau sama-sama naik, sama-sama turun, itu adalah positive relationship. Susah senang bersamalah orang kata. So dia adalah positive relationship. Kalau negative relationship on the other hand adalah jika naik suatu perkara, satu perkara pula akan menunjukkan penurunan di sini. Same goes lah juga kalau dengan mata wang US naik, kita akan turun macam itulah. So itulah sedikit. So di sini kan, this is the negative relationship. So what if there is no relationship? What if there is no relationship? So dalam page 122, yang ini yang kita namakan sebagai no relationship. We cannot identify dia sama ada dia menaik ataupun dia menurun. So ini yang kita namakan sebagai no relationship. So kalau perhatikan, dia adalah bulat. Tak tahu. Kadang-kadang you cakap semakin naik umur, semakin naik kekayaan pun tak boleh juga. Kerana ada juga orang baru umur 70 lebih tapi kaya juga. We cannot say. Ada orang umur 30 lebih, 20 bilion. Tapi ada juga orang 90, 85, 10 bilion je. So macam mana? Ini yang kita namakan sebagai no relationship. Tak ada hubungan di antara age and also wealth di sini. Tak ada hubungan di antara age dengan juga wealth. Tetapi, can I say that the scatter plot can be deceiving? Maksud saya, kalau sekali tengok, boleh tak saya kata ada setengah dari anda mengatakan dia adalah positive relationship? Ini tak boleh macam ni, dia tak boleh macam ni, kata. Tak boleh gini, dia pakai gini, kata. This is positive relationship. Jadi dekat sini, the graphical can be deceiving. Deceiving in the sense of, we have our own perception di sini. Di sini kan kita ada pendapat masing-masing. We have our own opinion. Same goes kalau kita beli barang. Ada yang kata, baju warna putih cantik dah. Tak ada yang cakap, baju putih tak cantik, biru cantik. Maksudnya, bila kita lihat sesuatu perkara, we are talking about the graphical ataupun we are talking about any subjective evaluation, dia berbeza. So sini dalam case scatter plot di sini, kalau nak cakapkan scatter plot, maybe some student will say it's a positive relationship.
In actual fact, there is no relationship. Jadi, how to confirm sama ada dia positif, negatif ataupun no relationship. So, sini kita akan pakai apa yang kita katakan sebagai linear correlation coefficient. So, coefficient adalah nilai. Jadi, kita harus ada sedikit pengiraan untuk menentukan sama ada dia positif, negatif ataupun no relationship. Dan daripada linear correlation coefficient juga di sini kita boleh tentukan sama ada hubungan itu strong, whether the relationship is strong, moderate ataupun low ataupun weak relationship. Contohnya tadi, mungkin Safura dengan Akila are very strong, tetapi mungkin juga Safura dengan Daniel. Mungkin Safura dengan Daniel tak ada apa kaitan pun. Hanya kaitan dalam kelas saja. Mungkin ialah weak relationship. Sini. Macam mana kita nak tentukan sama ada ialah strong, weak ataupun moderate relationship? So kita perlu nilai to justify our statement tersebut. So sini kita akan tengok apa yang kita katakan sebagai nilai R di sini. A linear correlation coefficient donated by R is computed from the sample data and it measures the strength and also direction of linear relationship. Strength and also direction of linear relationship between two quantitative variable. Hubungan dan juga dia punya direction. Adakah kekuatan dan juga hubungannya adalah secara positif atau negatif. The one explained in this section is called Pearson product moment correlation coefficient R di sini. Nilai R di sini. Dan nilai tersebut adalah di antara negatif 1, antara negatif 1 hinggalah 1. Di mana kalau 1 ni merujuk kepada strong positive linear relationship dan negatif bermaksud strong negative linear relationship between these two variables. Kalau kosong pula macam mana? Dia no relationship. How about moderate ataupun weak? Di sini kan, we need some further explanation on this one. So kita tengok, anything plus minus di antara 0 to 0.5, less than 0.5 will be weak. 0.5 until less than or equal to 0.8 adalah sederhana, moderate. On the other hand, more than 0.8, less than. More than 0.8 will be strong. So dia ada jugalah had di sini 0.8, 0.5 di sini. Boleh negative 0.5, negative 0.8. So ini adalah strong, moderate and also weak. Jadi ini adalah weak negative linear relationship, moderate negative linear relationship. Senang kerana di sebelah negatif. So ini adalah weak, ini adalah moderate, sederhana, dan juga ini adalah strong. So perhatikan di sini we have to be careful this one. Dan perhatikan di sini adalah di bahagian positif. So di sini adalah di bahagian negatif. Jadi kita boleh katakan jika the value is 0.3, so kita boleh katakan dia adalah weak positive linear relationship. Kalau dekat sini negative 0.3, so we can say it's a weak negative linear relationship between the two variables di sini. So boleh faham dua benda tu saja. So seterusnya, the formula of Pearson product moment correlation coefficient is given by this one. And the best part adalah you don't have to remember the formula. Dan formula will be given in the final exam. Hanya masukkan segala data di dalam
calculator sahaja. So you will get now segala nilai-nilai tersebut. So kita tengok ini adalah formula yang diberi. Jadi nilai S ataupun sum lah, S merujuk pada sum lah, kerana inilah summation of XY tolak summation of X darab summation of Y bahagi N. Jadi dekat sini dia adalah hasil tambah di antara X dan Y. Hasil tambah X dan Y. The sum of the product of X dengan Y. Hasil tambah the sum of hasil darab X dan Y di sini. Hasil tambah kepada hasil darab X dan Y di sini. Seterusnya kita tengok ini adalah X kuasa 2. X kuasa 2. Maksudnya dia adalah sum of the product of X and X. Dan ini pula Y dengan Y. Perhatikan inilah Y kuasa 2. Maksudnya Y darab Y. Jadi inilah daranan sum of the product of Y dan Y. So inilah punca kuasa. So this is how to simplify the data di sini. The formula di sini. Tapi it doesn't matter kerana bukan apa? Kerana formula be given di sini, dan juga you don't have to remember mana SYY atau SXX kerana masukkan saja nilai-nilai yang didapati di dalam calculator di sini. So sini N merujuk kepada N is referring to numbers of data pairs di sini. So ada berapa data di sini. So sini untuk rounding rules, round to the 3 decimal places. Untuk nilai R di sini adalah merujuk kepada 3 nilai 3 decimal point sahaja. Seterusnya, some text use double SS. Is replaced by the single S to simplify the version of the above equation. So sini dalam ini kita pakai S saja. Sebab ada setengah textbook dia tulis SS. Bukan short sendiri tau. So tapi dia adalah sum of square. Sum of square. Okay, so seterusnya kita tengok dalam example 5.4 di sini. Di sini kita tengok revenue depends on numbers of car rented sini. So sini revenues are the Y dan juga cars adalah X di sini. Jadi revenues ataupun keuntungan bergantung depends on numbers of car rented di sini ataupun car rented di sini. Jadi revenue will be Y, revenue, and juga X will be cars di sini. Car di sini. Jadi kita akan buat dia punya scatter plot di sini. Dari scatter plot ginilah. Seterusnya, jika kita nak tahu apakah hubungan antara revenue dan cars di sini, so kita nak gunakan menggunakan apa yang kita katakan sebagai the Pearson product moment correlation coefficient R di sini. Jadi apa yang kita perlukan adalah untuk mengira nilai tersebut. Jadi kita tidak perlu untuk menunjukkan nilai-nilai ini kepada dalam soalan final. Just masukkan, just plug in all the data, key in all the data on your calculator and keluarkan di sini semua maklumat yang didapati di dalam calculator. Dan di dalam calculator juga kita boleh dapat nilai 0.982. So sini saya harap ada kalkulator bersama anda. Mari kita masukkan nilai X dan nilai Y di sini. Ini adalah nilai X dan Y adalah revenue di sini. So kita masukkan ke dalam kalkulator di sini. Okey. Mula-mula kita tekan dahulu. Mula-mula tekan buang dahulu semua apa-apa yang pernah berada dalam kehidupan kita di sini. Okey. Kita cek tengok Shift CLR. So kita akan pergi kepada all untuk 3.
So reset all sama dengan. Okay, nah. Jadi kita tekan mode 2 kali hingga dapat reg 2 dan 1 untuk linear regression. Nah, jadi kita akan masukkan nilai x nah, dan juga kemudian we need to put y values di sini. Jadi value of x ialah 63,7 m plus. So di sini adalah data yang pertama. The first data point will be entered on from the calculator. So we proceed with the second data point, 29,3.9 m plus. Second data. So yang kedua, yang ketiga, masukkan x dahulu, barulah masuk nilai y. Jadi, kita sudah pun masukkan 6 data point di sini. Okey. Masukkan pelan-pelan. Okey. Nah, from there, kita tengok ya. Kita akan semak. Adakah summation of x will be 153.8? Nah, shift 1. Shift 1. Summation of x adalah 2. 153.8. Jadi ada berapa data yang kita perlu keluarkan di sini? Nah, shift 1. 1, 2, 3 data. Lagi. Next. Summation of y squared. Summation of y. Summation of xy. Basically ada 6 data yang harus dikeluarkan. Seterusnya, pergi ke shift 2. Data yang kita perlukan adalah nilai A, B dan R. Mari kita tengok nilai R di sini. 3 sama dengan 0.981 ataupun 0.982 based on the rounding rules yang up to 3 decimal point di sini. So nilainya adalah 0.982 di sini. Okay, nah. Jadi you don't have to calculate manually on the summation of xy, summation of xx, summation of yy di sini. Tak perlu kira. Nah, jadi hanya keluarkan semua maklumat-maklumat di sini, nah, and plug into the formula. Jadi juga janganlah nak kira. So sini kita juga tidak perlu mengira di sini. Okay. Nah, jadi tidak perlu mengira, ianya pasti akan mendapat jawapan yang insya-Allah betul di sini. Nah. Jadi di sini macam mana kita nak tengok? So ini adalah 0.98. So dia adalah strong positive linear relationship between revenue and also cars rented in 10,000 di sini. Dia adalah 0.98. 0.98 positif 0.98 berada di kawasan sini. So dia adalah strong positive linear relationship between the numbers of car rented, and also the revenue di sini. Dan revenue di sini. So di sini kita tengok yang dia katakan adalah indicate there is a strong or very strong relationship between the two variables di sini. Okay, di sini
Based on the calculated measures obtained, we found that the correlation R value is positive. Nah, dia adalah 0.982, is a positive. So, thus, this indicates that the relationship is the positive linear relationship or direct linear relationship. Kenapa dia positif? Kerana higher numbers of car rented is associated with higher annual revenue. Semakin banyak kereta yang disewa, semakin tinggilah dia punya revenue. Itu adalah yang kita namakan sebagai positif. What we call it the same direction. Kalau satu naik, satu turun, so itu adalah negative relationship. Nah, di sini in addition, the value obtained is close to the value of 1 and it indicates a strong positive relationship between the two variables. So sini, so interpretation, perhatikan untuk interpretation sini. There is a strong positive linear relationship between numbers of car rented by the rental agency and its annual revenue sini. Nah, senang saja insyaAllah untuk R sini. Jadi dia tidaklah banyak cerita, tetapi the most important thing adalah to understand ataupun untuk mengira ataupun untuk membaca nilai R daripada tabel sini. So kita tengok soalan final. Kerana in actual fact, we don't have to calculate nilai R pun, kerana nilai R will be given from the SPSS output di sini. Okay, let's see. Okay, tengok pelan-pelan. Okay, this is from January 2018. Okay. Okay. Ada nilai? Ada. Okay. Okay. Di sinilah dalam Disember 2019, consider the following data on the numbers of songs stored in MP3 players and the numbers of months the user has owned the MP3 player for a sample of 15 owners di sini. So, saya tak pasti adakah masa zaman anda ada lagi MP3 player atau tidak. Ada lagi tak? Ada tak MP3 player? Yang kecil tu kan? Yang iPod dia call it iPod kan? So ada lah, dulu ada lah dia call it iPod di sini. Sekarang iPod dah tak nak keluar dah. iPod tu yang kecil tu. So di sini ada MP3 player. Ada juga yang pakai CD player yang hak bulat tu. Zaman saya ada lagi hak CD player hak bulat tu. CD tu boleh simpan MP3 dalam tu. Jadi boleh pakai CD player tu kat situ. Dululah, it's a very long time ago lah. So sekarang saya rasa ada banyak, there is a lot of ways to listen to the music lah. Telegram pun I heard student state boleh juga dengar muzik daripada Telegram. I not yet to try lah di sini. So sini kita tengok numbers of song stored in the MP3 players and numbers of month the user has owned the MP3 player for 15 owners di sini. So the numbers are recorded and analyzed using IBM SPSS statistics. So the result are as follow. Jadi kita tengok secara amnya mana X mana Y. Numbers of song di sini, numbers of song bergantung kepada berapa bulan dia ada MP3 player tu ke, ataupun berapa numbers of month dia own MP3 player, depends on its numbers of song stored in their MP3 player. Yang mana satu? Pemilikan bergantung kepada jumlah lagu yang disimpan, ataupun lagu yang disimpan bergantung pada berapa lama pemilikan MP3 player tersebut. Jadi saya yakin numbers of song depends on numbers of month we own. So inilah Y, inilah X secara amnya. Tetapi we have to check
with the scatter plot sini. So sini X adalah numbers of month user own the MP3. So numbers of song stored, inilah Y. And we have to check with the output our assumption sini. But sometimes kita punya assumption berbeza dengan output. Jadi we have to follow the output sini lah. Jadi dekat sini kita tengok secara amnya you boleh kata dia adalah positif ke negatif, cik. Jadi dekat sini nampak macam positif betul. Lagi lama lah orang itu ada MP3 player, lagi banyaklah dia simpan. Logiknya lah. Nah, lagi banyak telefon hang tu punya memory, lagi banyaklah kita simpan macam-macam barang. So sini dia adalah apa yang kita katakan sebagai positive relationship. So sini apa yang kita katakan sebagai based on the scatter plot, describe the relationship between numbers of month owned MP3 and the numbers of song stored in MP3. So di sini adalah kita katakan sebagai positive linear relationship between numbers of month user has owned the MP3 and their numbers of song stored di sini. Itu sebab dia adalah only 1 marks di sini. So seterusnya, calculate the correlation coefficient values, nilai R. And dari situ, we need to explain its meaning. So explain maksudnya dia sama ada dia strong positive linear relationship ataupun moderate negative linear relationship. Dia bergantung pada nilai R yang kita dapat. Kalau dapat negatif, dia adalah negatif lah. Tapi we have to measure the strength. Adakah dia strong negative, strong positive, strong ataupun moderate positif dan so on. Kita tengok kalau R tu adalah positif, on the other hand, kalau dia dapat 0.9, so kita tahu dia adalah strong positif dia. Dia akan bergantung kepada nilai R di sini. Okey dah. So sini adalah contoh jika dia bagi scatter plot di sini. So kita tengok ada tak contoh-contoh lain di sini. Okey, kita tengok di sini. Okey, kita tengok di sini nah. Untuk Disember 2018. A study was conducted to determine the relationship between working experience in years and its monthly salary of teachers at a primary school in Kuantan. Working experience and also monthly salary. Secara amnya macam mana ni? The data were analysed using SPSS and produce the following tables di sini. Sini. Jadi nilai R tersebut. Yang ini adalah R square. R kuasa 2. Jadi nilai R tu dapat macam mana, cik? Ini adalah 0.878 punca kuasa. Boleh? Ini adalah daripada Disember 2018. Dia dah bagi jawapan untuk R square. Jadi R kuasa 2. Dia nak R saja. Jadi kita punca kuasakan 0.878. Tahu? Saat tadi R square, R kuasa 2. So seterusnya kita tengok di sini, nilai pula answer the following question based on the given output. Okey nah, kita tengok. Mana pula nak tahu mana X, mana Y? Logiknya, working experience depends on monthly salary ke ataupun monthly salary depends on working experience? Satu orang, working experience depends on monthly salary ke ataupun monthly salary depends on their working experience? Monthly salary depends on experience. Okay, Syazwi. So sini secara amnya Syazwi berkata monthly salary depends on working experience X di sini. How we are going to determine which is X and which is Y di dalam SPSS output di sini. Jadi dekat sini, apa saja nilai ini adalah merujuk kepada nilai X. Jadi X will be the experience. Jadi Syazwi kata tu betul lah.
Nah, apa saja di sini adalah nilai X. Jadi, state the dependent and also independent variable. So, dependent variable adalah monthly salary of teachers at the primary school in Kuantan, dan juga independent would be working experience in years di sini. Nah, okay, boleh nak? InsyaAllah. So, sini state the value of coefficient of determination. So, ini adalah lain lah. Ini coefficient of determination ini belum masuk lagi lah. So, sini determine the value of M. So, sini kalau kita ambil kalkulator, punca kuasa 0.878. 0.937. Itu maksudnya apa? Dia adalah strong, kerana dia adalah 0.9, dia adalah strong positive linear relationship between working experience and the monthly salary of the teachers. Jadi dia adalah strong positive linear relationship between working experience in years and the monthly salary of teachers in a primary school in Kuantan. So, sini. Okay. So, sini kita ada regression line soal. Okay. Nah. Okay. Kita berhenti sampai sini kerana kita akan ada apa yang kita katakan sebagai sedikit briefing untuk projek sini. Okay. Nah, ini kita akan berhenti dan akan sembang untuk minggu hadapan saja. Nah, okay. Okay. Untuk briefing untuk projek sini, kita akan mula kerana ini adalah hari ini belajar sampai situ je lah. Kita akan sambung lagi kerana kita dah nak habis dah tu. Sini lah. Okey, kita akan tengok apa yang kita katakan sebagai briefing. Guidelines of the project, rubric, pattern, action plan. Okey. Okey, rubric. Break 5 minutes. Azan tu nanti rehat. Dia tak capture, dia capture sini je kan. Dia tak capture sini.
Kita tengoklah a brief description ataupun brief overview on our group project. So sini group project sini is supposed untuk dihantar pada minggu ke-12. You supposed to submit at the end of minggu ke-12. Tetapi knowing that kita tahu you ada banyak komitmen di sini. Jadi saya benarkan anda untuk menghantar sehingga minggu ke-14. So secara amnya kita mempunyai 1 bulan untuk menyiapkan. Kalau boleh jangan lambat sangatlah. Jangan lambat sangatlah. Patutnya buat sekejap je, buat dalam minggu depan insya-Allah. Try to finish it everything dalam minggu depan ke, supaya kita boleh relax, tak adalah banyak sangat kerja-kerja yang tertangguh di sini. Jadi untuk marks di sini adalah 50 markah. So dia adalah a total of 20 marks di sini. Banyaklah di sini, banyak. 20 marks di sini. Jadi kita tengok course learning outcome to demonstrate the interpersonal skill in the group work related to statistics for business and social science. So sini sebenarnya they want to develop the interpersonal skill, especially to conduct a actual study di sini. Sini the main objective of the project is to expose the student the application of statistic techniques toward the actual data. Sama ada data secondary ataupun data yang sudah diambil daripada website ataupun the primary data. Beside that, to overview the students to the final year project report nature. So ini saya rasa untuk accounting final year project sini tidak ada, saya rasa. Tak ada final year project. Jadi saya rasa mungkin dia tidaklah applicable sangat, tetapi tak apalah, for the sake of memenuhi keperluan course di sini, so we have to do the project di sini. So sini untuk outcome of the project, at the end of the project, students should be able to describe the actual data, determine the appropriate statistical techniques to analyze the actual data, and also produce a good class project report di sini. Di sini. So sini ada beberapa suggestion guideline untuk project tersebut. So ini adalah the group project sini, di mana student are required to form a group of 3 to 5 members. Sini Jadi you boleh ambil sehingga 5 orang rakan-rakan di sini. Saya boleh carilah 5 ke. Macam mana kalau saya ada 6? 6 tu macam ramai sangat. Nanti kalau ceria sangat tak buat kerja. Selalunya macam itulah kalau ceria. Kalau 3 tu macam nak sedih sangat, stres sangat pula. So sini kan memang pening. Jadi ambillah numbers of 4 to 5 members. Memanglah tu kerja adalah group. Tapi selalunya kita tahu bahawa bukan semua yang berbuat kerja, mungkin suatu atau 2 orang atau 2 atau 3 orang saja yang buat. Sebenarnya selalunya 4 dan 5 tu selalunya tukang putus tab je kot. Macam tu je lah. Tapi kan at the end of the day untuk individual, untuk group project di sini you need to submit electronically. Maksudnya hantarkan jawapan, hantarkan kepada saya ke dalam menggunakan PDF sahaja. Jadi saya tidak perlukan anda untuk print. Jadi role untuk student yang nombor 4 dan nombor 5 tu dah tak pakai dah. Jadi hang carilah 5 orang pelajar di sini yang betul-betul berkualiti di sini. Tak kisahlah yang tak ada kualiti kelahak pun tak apa, tapi dengan syarat hang rajinlah tulis nama dia, kelahak pun tak apa di sini. Jadi form a group of 3 to 5 members saja di sini. Tapi jika you kata you nak buat 2 orang pun boleh, tapi saya takut hang stres lah sini. So jangan stres lah, kerana saya tahu kelas lain pun ada banyak assignment sini. So seterusnya, on the source of data, students are allowed to use secondary and also primary data. Sini, the final year students are encouraged to use their own data. There is no restriction of numbers of sample size. Jadi in term of numbers of sample size, kita tidak ada limitation ataupun tidak ada sebarang keperluan yang ada hadnya di sini. Jadi you can easily gain the secondary data from Google for any trusted website such as Statistic Department, Malaysia Institute of Road Safety Research and so on di sini. Tetapi saya in this class di sini kita kalau boleh to speed up the process, we use the primary data atau menggunakan questionnaire
or menggunakan Google Form di sini. So it will be a cheaper choice and also a speeder choice di sini. Sini students are prohibited to imitate the data from textbooks. Sini kalau pakai buku tak payahlah, tapi sebenarnya kita akan membuat ataupun kita akan collect our own data di sini. There is no need for us to use the textbooks di sini. So sini cover page should include your ITM logo, report title, name, student name and also group di sini. Ini standard lah, ni I do believe it's a standard requirement di sini for the cover page ini. So adalah letak UiTM logo, title, nama, student name and also group. Group tu group kelas ni lah, KAC 2205B. Jangan pula group nama Jasmine, aku pening, tu nama group tu. Jangan cik. Kalau nak buat lagi nama group Dara Pengintan, tak usah cik, bertenang cik. Hanya nak pakai group kelas saja. Group kelas saja. So, saya pernah dapat yesterday I did receive an email from a student regarding for the submission of their project. Bila buka-buka dia kata nama kumpulan dia Jasmine. Aku confused. Buka-buka nama kumpulan dia Jasmine. Aku confused. Cari juga kok ada kelas Jasmine. Tak ada kelas Jasmine. Cik, jangan. Cik tulis your own group di sini iaitu KAC 2205B di sini. Kalau nak tengok gambar Jasmine tu ada. Kumpulan nama Jasmine cik. Orangnya ada 5 orang. Nama kumpulan Jasmine. Jangan cik. Jangan. Tu berlakon sangat tu namanya ya. So seterusnya kita tengok di sini standard table of content sini. Standard table of content. This is standard we need to have some introduction, background of the study. Tengok not more than 1 page. Background. Seterusnya objective of the study. Students are required to determine 2 objectives on the inferential statistics and 1 objective on the descriptive statistics. Maksudnya satu objektif untuk descriptive statistik, maksudnya ada berapa lelaki, berapa perempuan, lepas tu mungkin kelas dia kelas mana and so on. To descriptive statistic, going to describe sahaja. So on the 2 objective on the inferential statistic, so contohnya di sini to determine whether there is a difference on average of sibling and between gender. Kalau orang lelaki, berapakah adik-beradik dia? Kalau orang perempuan, berapa adik-beradik dia? Macam pelik tapi tak apa. So seterusnya, yang kedua, ini dia pakai apa? Dia pakai T statistik. Kerana apa? Ada 2 saja, lelaki, perempuan. So dia pakai independent T test di sini. So seterusnya yang ketiga, to gauge the association between duration of marriage and also its level of education di sini. So nak tahulah hubungan di antara waktu ataupun tempoh perkahwinan dengan dia level of education. Macam tak logik juga, tapi dia boleh dicari juga the test of association. Atau hubungan, mungkin boleh pakai chi-square test of statistic. Pakai chi-square test. So itu adalah contoh untuk 3 objektif. So dekat sini tak payahlah buat objektif banyak-banyak, buatlah 5 saja. 5 pun banyak, buat 5 lah. 5 ya. So sini 5 tu banyak, 4 lah 4. Di sini Atau jangan 3 lah. 3 tu sikit sangat sini. So seterusnya untuk metodologi. So yang pertama 2.1 adalah description of data. So kita nak tahulah, kita nak explain population, sample, sampling techniques, data collection method and so on. So sini we try juga to describe all the variable, type of variable and its own their scale of measurement, dan highly recommended to present this information in constructive table. Constructive table? Apa maksudnya? So this is the example. So apa objektif dia? Ada 3 dan macam mana dia nak tulis analisis dia. Dia nak tulis analisis dia macam mana. Kalau describe demographic tu pakai bar chart, standard, pakai mean, median, standard deviation. So seterusnya determine the difference pakai independent t-test. Tu pakai gauge of association, mungkin boleh pakai chi-square test of independence di sini. So sini seterusnya yang dia ada adalah method of analysis di sini.
Jadi di sini berdasarkan the objective, you must be able to state their method of analysis di sini. Method of analysis ini. Okay. So seterusnya, ketiga adalah on the findings di sini. So sini findingsnya adalah berdasarkan apa yang kita dapat daripada output di Google Form di sini. Ini Google Form di sini. So di sini descriptive statistik. So ini adalah yang kita dapat daripada table di sini. Datang daripada SPSS. Bukan rekod-rekod. Dia adalah daripada SPSS di sini. Jadi sedikit some brief explanation about the table di sini. Okay, seterusnya untuk ini juga kita keluarkan daripada SPSS di sini dan juga sedikit explanation daripada table tersebut. Okay, so seterusnya the inferential statistic. You should be able to describe all the hypothesis and also punya p-value and so on di sini. So conclusion and also the reference di sini. So dari segi formatting, kita perlu menggunakan Arial 11 dan juga spacingnya 1.5. Selalunya student ni kadang-kadang dia nak bagi report dia nampak panjang, dia spacing 2 di sini. Taktik hang tu dah lama dah, orang lain punya jadi student pun memang pakai gitu juga. So spacing kita pakai 1.5 dan Arial 11. Hanya jangan bagi besar sangat Arial 12, 13. Saya mata elok lagi cik pakai Arial 11 saja. Jangan 10 kecil sangat. Arial 11 dan juga spacing adalah 1.5 di sini. Dan reportnya adalah paling banyak 20 pages including cover page and also report content. Jadi paling banyak 20 pages. Tak banyak sebenarnya. Kalau seminggu tengok bertenang-tenang, seminggu pun boleh siap di sini. Seminggu pun boleh siap. Sebab ada 5 kepala cik. Bukan kelas Sakinah. Kelas Sakinah buat individu. Grup juga. Kelas Sakinah pun grup cik. Jadi tak apalah, kita kongsi-kongsi di sini. Jadi di sini file form of the written report adalah the PDF di sini. Jadi dia taklah susahkan student di sini nak print ataupun nak menyusahkan the fourth and also the fifth student yang tukang print dan juga tukang bayar untuk print. So sebenarnya tukang bayar dan tukang print tu pun ada orang lain juga. So tak buat kerja, tolong print je. Itu memang peranan paling besar sekali dalam satu grup sini. Please check the completed group project, which is must include the soft copy of the written project or the file must be sent via email di sini. Jadi ini before on week 12, itu minggu depan. Tapi saya beri anda kebenaran untuk melihatnya atau cuba membuatnya sehingga minggu ke-14 di sini. Namun jika anda rasa tak sempat sangat, buatlah minggu ni saja. Itu memang lagi cepatlah di sini. Tapi janganlah. Try to finish it on before minggu ke-14 lah. Tapi kalau jika rasa semakin lama semakin banyak, siapkan minggu depan. Boleh. Jadi boleh hantar pada saya di sini. And also attach sekali dengan written report evaluation di sini. Written report ni yang mana? You need to attach dengan yang ini. Masukkan sekali nilai ini. Okay. Okay. Jadi you kena attach benda ni, tapi yang ini kena bagi secara di dalam kelas kerana dia ada written report evaluation form di sini. Tak ada ke? Written report evaluation form, nama, title of the project, nama student, student ID, signature. Ini bukan 3 orang ada bawah lagi. Student 4, 5. 6 ni kan saya buanglah, 5 saja. Ada signature dan saya akan beri markah di antara
A di antara excellent, good ataupun satisfactory ataupun poor sini. Di mana nilai-nilai ini sebagaimana yang saya maklumkan tadi, totalnya adalah 50 markah. So sini kalau 50 markah, dia punya evaluation adalah berdasarkan beberapa rubrik di sini. Okey, ya. Okey. Okey. Secara amnya, 10 markah adalah untuk bahagian introduction. 10 markah adalah untuk methodology. 10 markah untuk findings. 10 markah untuk conclusion dan 10 markah untuk report presentation. So sini secara amnya a total of 50 marks di sini. 50 markah di sini. Okey dah. Jadi, oleh kerana dia 50 markah, dia adalah 20% of the total evaluation. Jadi sebenarnya projek ini adalah banyak di sini, banyak markahnya di sini. So sample questionnaire if necessary to attach with the report jika ada. Jika tak ada, boleh bagi saya link ataupun link kepada Google Form anda di sini supaya saya boleh lihat dari sini. So sini some guidelines in selecting statistical method. So sini to determine the average BMI of UiTM student. Sini lah dia bercerita mengenai BMI untuk UiTM student. Jadi soalannya tak banyak, betul? Dia nak tanya gender, hang kelas apa? Gender, jangan suruh bagi nama. Kalau bagi nama sekarang tak jadi. Berat 60 jadi 40 je nanti. Jangan. Nah, kena tulis di sini. Mungkin tak banyak. Gender, BMI ataupun weight, height dia. Tu je kan untuk BMI. Lagi apa? Umur. Itu saja, tak banyak. 4-5 saja kan. Jadi daripada situ, dia boleh tahu the average BMI untuk UiTM student. Dari situ juga, dia boleh kaji average BMI untuk UiTM student, beza dia dengan gender. Adakah lelaki lebih besar ataupun lebih tinggi BMI berbanding wanita? Tapi selalunya lelaki lebih kot loh. So sini seterusnya kita tengok yang kedua, contohnya di sini adalah to determine effectiveness of attending the gym towards the BMI. Maksudnya dia kaji BMI dan dia tanya pergi gym tak? Oh, pergi gym ke tak pergi gym? Boleh pakai independent t-test pun boleh juga. Nah, jadi kan seterusnya to gauge the average of BMI of UiTM student among faculty. Jadi dekat sini dia calculate, dia collect berapa banyak BMI yang ada. Maksudnya kalau ada student accounting, ada beza tak student accounting dengan student admin science, student policy. Ada beza tak dengan student art and design? Kalau banyak sangat beza, lebih dari 2, buat apa? Pakai ANOVA. ANOVA dia nampak simple saja di sini. Dia tidaklah berapa sukar di sini. So sini to determine the association between gender and level of education. To gauge the relationship between CGPA and numbers of siblings di sini. So sini itu. Jadi apa yang kita nak kena buat, yang paling awal, what we have to do adalah beberapa perkara di sini. Satu adalah untuk mencari tajuk yang sesuai. Saya ambil kat sini lah. So saya boleh conteng lah. To determine, yang pertama lah, things to do for you. Saya tulis lah. Form a group of 3 to 5. 2. Think of the title, possible title. Think of possible title. Think of possible title. Some question.
untuk menjawab soalan title tadi. Nah, seterusnya question dia. Seterusnya research objective tadi. Dan seterusnya yang kelima adalah to install SPSS. SPSS tu hang tak payah beli kat Shopee noh. Saya ada di sini. Saya boleh hantar dekat you. Jadi you boleh install dahulu. Saya tak suruh you run noh. Saya suruh install. Jadi bila dah dapat title, bila dah dapat question di sini, nah, dan juga dan buat untuk research objektif lah sedikit lah, nak buat method of analysis apa ke sini, nah, dan you boleh email kepada saya, nah, pada before and tu kita punya kelas pada hari Ahad nanti. Ahad nak kelas kita noh? Huh? Cancel, tapi email tak cancel. Cik, kelas tu cancel cik noh, tapi email tak cancel. No, email on 27 of July. Nah, hang boleh tak email pada saya nama group ni, title dia, question dia, apa yang hang nak buat. Tak apa, kalau silap tak apa. Tunjuk saja. Nah, email pada situ kepada email personal saya lah. Email cik noh. dynamic@gmail.com. Ni bukan bukannya email princesscute@gmail.com lah. Cik, saya tahu saya akan dapat macam-macam email. Princess Cute, panda macam tu, macam-macam email. Tapi tolonglah cik noh, cik tolonglah introduce diri you dululah email tu. Janganlah bagi email kosong kat saya. Selalu student gitulah. Princess Cute 93. Princess Cute 93 saya dah confused. Kemudian ni email kat saya. Email kat saya. Princess Cute tu email. Kosong dekat title. Kosong juga dekat email. Bagi saya PDF copy ataupun Word copy saja. Nah, Princess Cute lah. Jangan buat gitu lah Princess. Jadi Princess Cute ni tolonglah tulis title dengan sikit lah tulis title. Nah, the proposed title of group submission, group project, tulislah cik, sikit lah, sikit. Jadi Princess Cute lah, jangan lupa. Okay lah. Jadi kita akan tengok kesesuaian. Saya akan tengok kesesuaian. Possible title tidak susah cik. Sebelum ni saya ditunjuk dekat kelas lagi satu. Saya rasa topik yang saya tunjuk tu sedih. Maksudnya macam susah. Tapi kan untuk kelas ni macam ni lah. Kita ambil fikir yang benda yang dekat dengan kita. Contohnya di sini noh. Katakanlah apa yang dekat dengan kita? Internet yang lemah. Apa lagi? BMI tadi noh. BMI tadi pun logik. No, BMI. Lagi apa lagi? Ada pergi gym ke tak pergi gym ke? Tu satu hal noh. Pergi gym ke tak pergi gym. Apa lagi yang dekat? Kalau duduk rumah sewa, mungkin masalah bas. Apa lagi masalah? Parking jauh mungkin. Penggunaan kenderaan no, di dalam kampus. Kalau ada masalah, kalau hang rasa hang nak tahu adakah student ini tahu mengenai, aware mengenai jualan nenas, boleh. Ataupun berapa banyak they spend on food di sini. Apakah lagi mungkin addiction to the Facebook, TikTok dan juga IG dan juga Twitter dan macam-macam. Semalam 2 hari lepas saya terima email oleh student daripada student berkenaan dia punya report. So little that I baca lah sikit I baca lah. Kita tengok oh dia kata most the high percentage of student love to use TikTok, love to open TikTok, and the numbers of hours are quite macam boleh tersenyap tau. Sebab dia kata lebih daripada 12 jam sehari.
Which is saya rasa maybe make sense. Kerana kalau kelas online pun, hang kelas je online tapi yang tanya boleh gila. Tengok je lah mesej. Contoh, tengok saya mesej dia bukan tahu pun kita buat apa. Kita tengoklah mesej. Boleh tak? Boleh cik. Tengok set lah IG. Buka IG. Saya bukan buka sikit je. Saya contoh. Maksudnya, the media social addiction sini. We call it the media social addiction sini. Addicted tak? Yes, addicted. Addicted je. Mungkin boleh kaji mengenai media social addiction. Ataupun boleh kaji mengenai the acceptance of the student on the Grab service kat UiTM. Grab pun boleh je. Mana-mana student accounting ni pandai untuk ngira. Tapi kadang-kadang nanti dia tak boleh nak fikir apa isu-isu yang mungkin terlibat di sini. Jadi cuba tulis form a group. Princess Cute, jangan lupa tulis title dalam email saya. Title of the project lah. Title of the project, question sedikit soalan-soalan yang mungkin terlibat di sini. Sedikit soalan-soalan yang mungkin terlibat. The objektif yang mungkin you boleh buat di sini. Nak tahu beza laki perempuan untuk pakai Grab ke, berapa banyak dia spend on Grab di sini. Ambil yang benda yang dekat di hati. Di sini. Kalau tak pakai Grab tak masalah. Tengok apa yang dia pakai. Kalau saya tengok ada student jalan kaki pergi beli makanan dekat Pasar 5. Tuan tengoklah how much they spend on food di sini. Ada juga di sini ada banyak cara di sini. So ada banyak possible title yang you boleh fikir bersama ahli kumpulan yang lain. And also you need to install the SPSS di sini. SPSS yang saya akan beri adalah SPSS 26 di sini. So sini dia adalah crack version lah di sini for education purposes sahaja. Jadi kalau nak minta dekat unit IT tu, saya khawatir takut tak dapat lah. Ada juga student cakap saya boleh beli kat Shopee, boleh beli berapa ringgit sangat, RM2, RM3 saja. Tapi tak apalah, janganlah pakai ni. Kita install lah SPSS yang ada di sini. So sini untuk kelas kita on the face to face pada minggu hadapan, kita akan habiskan title, menghabiskan kita punya syllabus, dan juga kita akan melihat mengenai penggunaan SPSS di dalam penggunaan untuk analyze kita punya report di sini. Untuk analyze kita punya analisis untuk kita punya projek di sini. Jadi untuk itu saja untuk hari ini di sini. Jadi saya harap untuk dapat email tersebut pada 26 hari bulan 6, iaitu hari Ahad di sini. Tak hari Ahad ambil hari Isnin tu tak apalah, 27 Monday. Monday. Bolehlah. So buatlah sikit je, buat draft saja. Question pun tak payah banyak, dalam 5 ke 10 soalan je. 5 soalan hingga 10. Hang ditanya fakulti 1, tanya gender 2, hang ditanya dia punya gender, fakulti. Kata kalau nak buat Grab kan, Grab hang duduk college tak duduk college tu banyak tu cik. Nak 5 tu sat je. Jadi buatlah dalam 5 ke 10. Range tu jangan lebih lah. Jangan lebih. So dia berdasarkan soalan tu berdasarkan dia punya objektif di sini. Okey, untuk itu saya jumpa anda lagi insya-Allah pada hari Khamis minggu depan secara fizikal, kerana saya harus mengajar bahagian SPSS sikit. Sini untuk SPSS dan kita boleh tengok macam mana kita buat. Ingat the submission dalam kita harus menggunakan Google Form sahaja. You tak payah ambil print out dia punya questionnaire tu, tak payah print. Hanya Google Form sahaja. Okey, untuk itu terima kasih atas kehadiran semua. I'll see you on the next on the next week sih, pada hari Khamis sih. Pada hari Khamis insya-Allah. Okey, itu saja. Selamat berhujung minggu dan take care. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. 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 Tak apa.